And even if I ask you, what this deities was wearing last Sunday, anybody can answer me? Last Sunday. Yeah. I also forgot. I'm just saying, you see how it is. Sometimes we remember who wearing what, nice t-shirt, maitza, and we thought, oh, this one was wearing nice maitza, we need to buy it, I'm looking for special. It remains in our mind, but for the deities mostly it does not, because darshan means, what does darshan mean? If you start from Guru and Prabhupada and you go through Guru Parampara and then to the Stopala and then you go up. Not immediately, oh wow, look at the deity. It doesn't go like this. And if we are serving, which is very, very important for all of you to understand, we are in an assisting mood. We cannot serve Radha Krishna directly. No one. We have to go through Guru Parampara. Of course, our Guru, and then it goes Guru Parampara. Those who don't have Guru, then it goes to Prabhupada. You cannot go directly to serve, how to say, the deities. And have you seen a picture of Mother Yashoda? You know this famous picture of Mother Yashoda dressing Krishna and all the gopis around? Anybody saw it? Have you seen Mother Yashoda is dressing how to say, Krishna, and they all assisting her. They are not, maknise, yacho blatiti. To mene više. No, they're just kako pratiti what Mother Yashoda is giving, because she knows best. And then they are just trying to serve some like pujari helpers. That's what they are doing. So this is how we should be in the assisting mood. And don't think that the pujaris, when they are doing service, the pujari helper, they are getting less benefit. Both are going similar benefit if they are assisting. But if you come in a kirtan, also the pujari is doing the arti and you're just standing, but your mind is behind somewhere else, you know. But if you come, you're just singing, so you also, by helping, by assisting, helping, singing or whatever, you are getting more benefit than the one who's doing. Don't think you are getting less benefit because you are behind. You'll get more benefit by serving. This is our process. Das, and das. It doesn't mean das on something physically we do, but in a subtle way also we help. That's, you know, very important. Today I'm going to introduce, you know, Krishna wake up in the morning, you know the story. Evening, it was there. In the evening he goes for his rasa lila and kunja, and then the gopis. Which book is it written? You read it somewhere? Krishna's his lila daily activities. I read it somewhere. They sent it to me. No, I don't know where. Anyway, it's like this. The gopis. I received this whole lilas actually, and it's somewhere in my computer. They wake up Krishna, you know, and because he has to go home, so they wake him up, and the whole process go when he goes home. Then Mother Yashoda has to bath him. Then they offer him sweets and this dressing and everything. After every offering goes an arati. It's not arati; it never goes before offering. This is very important to know. It goes after every ponuda. And generally when in the morning we wake up, we just go boom the door and go. Have you seen the king when they wake up, how they do? The musician makes some nice sound and clinking, and then they go. This is from before, you know. So this is a process when you go. There's two mantras you recite. You go in with the right foot. You wake up the deities with the mantras, and then I will explain more in details. And then you put them in the place, and then you, how you say, brush their teeth, clean the tongue, and then wash the mouth, and then you offer them bhoga sweets, which are offered, which is called mangal sweets. And then there is mangalarti. After that, the pujaris used to bath them. There's a puja dio. This is mostly for the second initiated, which I do separately to teach them, but generally they are bathed, and then they are offered like 16 upachara. One of those is for bathing them, offering them garlands, offering them clothes, naki, incense. And then the second offering goes is a fruit offering. Actually, our GBC ministry was suggesting me to be nice to offer some sweets, mlečni proizvod, during puja. It would be nice, but it's not needed. It's needed, but
he said it would be nice to introduce it. Maybe in the future we can introduce it. And then the deities had their Shingar Arati, where everyone can come and have darshan of the deities. And then they have their breakfast. And then when they have their lunch, they go to little bit take rest. And then in the afternoon, they had we wake them up in the afternoon, and then they have their fruits offering. Evening time, they have their dinner. And then they go to sleep, again dressed in kakos is a pyjama. We call it pyjama. And then evening, they drink their hot milk, and then they go to sleep. And then this is we have here 6 offerings and 6 aratis, which is one of the top standards. But not in the sense like some temples, they have mangal sweets, they have 4 varieties of sweets, 3 different varieties of sweets, but we have one. What is important, we have a sweets here. Whether someone make 2 types of sweets, 3 types of sweets, not important. What is important is 1 type of sweets. This is our standard, to have 1 type of sweets. Someone want to make 5 type of sweets, it's okay, they're all welcome. But someone don't want to make sweets, then this is a problem. This is for standard. Even for the breakfast, they have 6 offerings. 6 preparations. And the 6 preparations you will have here. You can see there's soup, fruits, drinks, sweets, petsivo, and some sabji or rice, or if you make khichdi, something different. But if it's missing one, then it's kind of over. Sometimes what we do, devotees, very important. This is it. In temples, they cook separately for Radha Krishna, separately for devotees. Here, we're cooking for the devotees, which we're offering to the deities. This has to be clear. We are not cooking, so we say we are cooking for Krishna. But we cook for Krishna, we cook separate. We don't think, I don't like chili, I like chili. You will not think about it. Krishna needs some fried fruit or some sour fruit, you will make it. You know how it goes. But here what we are cooking for the devotees, this is a standard that all of you have to know. We are offering it to the deities. And just sometimes like chutney, something we just cook only for kakos, for the offerings, not in big quantities for the devotees. So this is one thing. So let's start from how we start from the early morning. This is the altar here. This is our altar, Gauranga, Nityananda here, we have Viraj here, we have the Shilas here, Prahlad Shingadev. And why we are offering the Shilas? Because we have a deity there, Radha Govinda, to be installed in the future. And we are worshipping, Radha Krishna, we have Radha Kunji Bihari also present here. We are training also devotees, because if in the future Radha Krishna decides to come, then we will worship them through the Shilas. We also have Chota Radha Govinda, everyone should know, but they will be used at Utsav Murti. We cannot put them on the altar. But in the future, when there will be several pujaris, many pujaris, they will be on the altar. For right now, this is the standard. We worship Radha Krishna through the Shilas, and personally, I don't know, me personally, I used to beg Radha Krishna to please come on the altar, give us a chance to serve him. If they want to come, no one can stop. That you have to understand. And then have Gauranga and Nityananda. If Radha Krishna come, they will be here. And then the whole, it won't change a lot. If Radha Krishna comes, it will be extra. We will have only dressing, undressing them. Maybe a few items which we will have to confirm from the higher authorities. And actually we are like practicing that standard. So this is our we have Murti of Prabhupada. We don't have picture. So it requires full bathing. And the standard is different. If you have a picture, everything goes like a picture worship, and Murti worship is little bit different. So that you all know. But there's no difference if you're going for a picture of Gaurnita and you're requesting, it will have less effect than going to the deity of Gaurnita. It has no difference, neither in Prabhupada. Big
Prabhupada Murti, small Prabhupada Murti, it doesn't have any difference in giving mercy and blessing. They will hear us. But in our picture, there will be some differences. And so this has to be understood here. It doesn't make any difference between picture or Prabhupada Murti, because this, how to say, worship is a little bit different. So here I will give you how we used to come from the morning till the evening. You will have in this book, for the second initiations, you have Mula mantras. Anybody wants to add, to change, don't write in this book without the permission of the other senior pujaris. Because in the other book, they wrote so many things. They write, they change, without even asking, without even inquiring. Anything should be contacted to the authorities and then change. It's not a problem. Everything is bona fide. If I want to put 7 incense to offer to the deities, it's bona fide. But we have to know whether we can afford it here or not. Due to time, place, and circumstances, we have a standard which we can. If you have so many incense, we can offer every arti 12 incense, no, 7 many incenses whole day. But right now we cannot, so we put 1 incense. That you know. And then we have the zimski raspored I kako se zove? Ljetni raspored. Everything, it starts from 4 o'clock. I think you all know 4 o'clock start waking up the deities. 7:15 is darshan. Breakfast is at 8 o'clock. And 1 o'clock is Rajboga Arati. 4:30 is Uttana Arti. 6:30 for Zimski Raspored is Gora Arti. But for Ljetni, that area it changed. 7 o'clock is Gora Arti. The rest it remains the same. Because if we put it 4:30, 5:30, 6:30, 2 hours he has only sleep, it's less. That's why we give him longer time. Something they complain about it. Anyway, and then when the pujari comes in the morning, the first thing they do, generally, Brahmanas do this, prizivanje svi sveti rijeka. Yeah. Well, this is one thing done, and then achaman. It is every devotee. Any service you do, cooking, even cleaning, it doesn't have any difference between doing deity worship. It has a difference in our consciousness to see it. You're cleaning the floor or you're doing arti, it has more benefit or less benefit. It has the same, it depends on our consciousness. So when you do it like this, it will look like, oh, I'm just cleaning the floor and this and that. But if you see it, oh, this is Krishna's temple, I'm cleaning, Chaitanya Mahaprabhu clean, Prabhupada clean, our Guru Maharaj clean, so let us clean also. In that way, you're making an offering to the deities. It makes completely different. So what I would request you to understand, when you come, everyone, please do achaman. Clean clothes and you do achaman. Anybody traveling by bus, you have a nice bathroom, hot water. Please, you don't have to take bath like we never took bath. Just with water, decontaminate, clean clothes, and then you can go on the deity room and achaman. Very important. Achaman, and then after achaman, please you do this kako se zove Guru Panti Namaskar. You ask blessings for the gurus. Any service. Doing sandesh, making vases. Okay, it doesn't mean now you make vase, you ask. Or you go now to do. You do it one time in the morning and your service continues. So very important to ask the blessings of the gurus. Without the blessings, no chance you go. You have to understand the importance of Guru Parampara in our life, in our spiritual life. And then this Bhuti Shuddhi praise is not just to recite, but to understand who we are, what is our relationship, what we are going to do. We just don't go recite and finish it. Yeah? So maybe you just, for someone who doesn't know, say of this Guru, Shri Guru Paramananda Premananda. Yeah. Maybe you can say aloud that people are. Shri Guru Paramananda Premananda Phalaprada Vrajananda Pradananda Seva Imam Niyojaya. Dragi moj duhovni učitelju,
koji daruješ plod najvećeg blaženstva. Je smiješno, ne? Nije. Dobro? Ljubavi prema Bogu. Molim te, uključi me u blaženu službu gospodina Krišna koji podaruje blaženstvo zemlje vraća. Onda ima Jai Sri Krishna Chaitanya, to vi znate sve, i Hare Krishna mantra. Poslije toga ima čišćenje tjelesnih elementana prepoznavanjem sebe kao vječno sluga gospodinovog sluge. Nije rekla samo gospodinovog sluge. To znači kad dođete, puđari ispita vama, mogu dobiti svijeće, šta ćete vi raditi? Pusti me na mir, ja moram raditi poče sada. Ili vi ćete misliti, taj svijeće puđari treba da dati Krišna, neće on staviti u sebe. A vi direktno pomažete isto, vi ste isto puđari, mi samo zovemo vama puđari helper, to ne znači vi pomažete puđari da služi Krišna. To, tako, dobro. I how to say, you recite this in some temples, which I asked, different temples they have, most of the temples they have these mantras. And some of the temples they have more mantras to recite. So I just make it short for all of you. If anybody wants to recite more mantras, recite. But this is like standard. But don't recite less. Može? I onda kad idemo, onda imamo, kako se zove? Kad sve, onda možete krenuti raditi služba. To znači šta god želite, kao puđari helper ili puđari ili ide kuhati ili kaj znam. To ti je lijepo kad vi idete čistiti isto da to radite ili radite gale, da shvatite. Inače to će biti, ja idem raditi gale, bez ne. Ja nisam još bakta, sluga, još moram truditi. Molim te daj mi blagoslov, idem to raditi za Krišna. Razumijete? To ti je jako, jako važno da bi to shvatite, ti stvari. Onda kad budimo, kako se zove, Krišna ima svoje mantra, mi budimo Prabhupada, to ti je prva služba, Jagaran Seva. We recite the mantras, enter the room, enter the room i onda ima buđenje. Ima i Prabhupada, zato što je murti stavimo na spavanje, ako bi bilo slika bi drugačije. Probudi njega da vi znate kaj radimo. Nityananda prva i Goranga. Zašto Nityananda i Goranga? Nityananda prva budimo, a onda Goranga. So that Goranga can sleep longer. Ne. I kad ide spavanje, Goranga ide prva, Nityananda druga. Da znate. Je. I sad oni ide, when they come on the altar, what we do? We ačamanjam znači vodu za ispiranje ustiju. To znači ačamanjam uvijek ide 3 žilica, da znate. Onda ide grančicu za čišćenje zuba. Dobro, čistimo njegov zuba, sve sa mantra. I plus dodatno mula mantra damo. Mula mantra i onda ima čistač za jezik, a uglavnom mi ako nema neki parafenal, ako ne možemo ponuditi, we offer it by substitute of water. To znači žilica, voda i taj mantra ponudimo, ako nema. Recimo nemamo galen za ponuditi, recimo. Onda uzimamo to, ime malje, Prabhupada ili Goranga ili ko, ali ne da nemamo galen, nećemo ponuditi. Nekad nemamo svijeće, onda uzimamo i napravimo. Ili kako god. Ima vodu za pranje lica i ruka. I onda ima opet vodu za ispiranje ust. Ima sve ti mantra kad vi dobivate, kad počinje prakt raditi, onda vi ćete to učiti. I imate angavastram, obliči ruke i lice osobe. Sada su božanski probuđeni, možeš odati poštovanje izvan oltar, ne na oltar, nekad puđani ne znaju neki
ko ide, odmah na oltar daju poštovanje, to nije ok. Sve radite van. Čak i kako se zove ovi? Mudraz. Mudrazma koliko god želite radite, možete napraviti. Ja nisam stavila tu neki mudra. In due course of time, one by one I will teach you. But don't go to do arati. Most of the time we do, main focus when we do service is not to put us in between, in front. Deity should be in front. It's like when you do arati, now if you start doing all kinds of mudras, ono ko traje 5 minuta, then people attention goes to you. So you have to be careful that people attention, act in such a people attention doesn't come to you. Our goal is to put people attention here. So all these mudras generally we do it out in the deity room, and now we put the paraphernalia and just start doing arati. But if someone is doing, I cannot kill them. That's one thing. I onda ide ponuda. Ovdje jako važno da znate, Prabhupada, Guru Parampara, Prahlada Sringadev je Višnu takva. Ide tu. Onda dolazi Šila tu, mali božanstvo i Giriraj. Giriraj stavimo tu zbog moramo staviti njihov sweets. Sweets ide, nije to neki stand-on. I stavimo just to invoke him. He likes sweets a lot, so we just give him some sweets to be there. But it's not stand-on here. We just give him. I zbog toga samo njemu bude cijeli dan, ja? Da. On najviše voli slatko. Yeah. Generally his lila is, he likes sweets. And our goal is to invoke him, not just a person here, just put it, finish. But just invoke him. This is what we pray, invoke him, let him come to us. I want more sweets. I didn't like this dressing, then it becomes more like you have a personal relationship. Otherwise it just, you serve someone. I don't know if you realize, I know people 5 years, 6 years I'm here, but I don't know them. And I'm living with them, but I don't know what they like, what they don't like, what is their favorite color. But we are here, but we don't know each other. And we are not, kako se truditi da poznati. Yeah? So we have to, our goal is to invoke them. Imagine they come and tell you, I want more sweets. That would be great. But they have their lila. Anyway, this is, I made a general, kako se zove, slika tu za ponuda, kako to izgleda. Da li ovo je imamo 2 velika stol, to vi znate u deity room, ako ne znate možete vidjeti. To bude ispred i Radha Krishna tu. Ili tu, it's okay. Ali ne da, ja ću uzeti to da objasnim, ne da Krishna bude tu ili Radharani bude tu. Dobro? I taj stol je ovako. Jastuk su ovako. Gdje ćete gurati još jedan jastuk da bude tu? I to nema. Neki bakta su radili to. Koliko ima? 6 jastuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su radili ovako. I tu sjedi, kužiš, na jedan stol. Najgore su stavili mali stol, onda po tome su napravili ovako. Kužiš, to uopće nije ok. Ako ja vama stavim taj stol, stavim 3 osoba ovdje sjedi, kako vi ćete sjesti? Naravno, Krishna ima svoj, he can expand, he can this, but we shouldn't think, oh, he can expand, let me just put it. Little bit more sensitive to him. This is wrong. First thing, this is wrong. Second thing, Guru, ovo je wrong. Sve od crvena je wrong. Guru ne ide, neki bakta radi ovako. To ti je 2 stol. Ovdje ide Goranga, Nityananda, ovdje je Goranga. Ovdje ide Guru Maharaj slika. Gdje je Radha Krishna, kod Krishna ide Prabhupada, jastuk. Stane dobro ovdje. Guru i Prabhupada ide ovako. Neki tempel, da, koji imaju slika. Stavi uvijek na sve Guru, Prabhupada i oni sjedi tu zajedno. Ne Guru na jednoj strani kod Krishna, Prabhupada kod, kod Nityananda ili kod Goranga, zato što ne znam koje filozofije.
Guru Prabhupada, same level. I mean, they are not same level in the sense of spiritual master and spiritual disciple, but I want to say they come here. Ako ima jedan stol, jedan ponuda voćna koji ide, onda gledaj Guru ide tu i Prabhupada ide tu. Jastup je mali i ovdje ide Goranga i Nityananda. I Radha Krishna obično. Ovo je dobro. Neću Sarvena. Ovo je dobro. Ne da, kako se zove, ako ima jedan ponuda voće, ako mali ponuda, ide na jedan mali tanjur sve. A ne, na jedan tanjur ide Goranga, Nityananda, Radha i Krishna. Ne na isto tanjur ne ide. Radha Krishna ide separate, Goranga, Nityananda ide separate. I tu ako imate velika tanjur, onda ne možemo 6 ili 8 preparaca, onda ide 2 velika tanjur i ovdje ide za Radha Krishna. Ako imamo ekstra ponuda, to sve ide na mali stol okolo. A važno je da oni su dobili svoj ponuda određeno, ko trebaju 6 preparaca, 8 preparaca i dalje stablo želite napraviti. To ti je jako važno. Boga, offering. Okay, did you all understand? Any questions? Sorry, I'm just talking. Neki pitanje tome? Jedno više vam objasni stenda od ovdje, neću dati primjer od drugi tempo. Sve ima svoj primjer, svoje raspoloženje božanstvo i mi imamo naše raspoloženje. Ajde, reci. Ne, nije pitanje, možda možeš samo glasiti, recimo da imaju one posudice koje su isto odvojene. They're separate. Da, posude. Plavi točka Nityananda, žuti točka Goranga. Ko nema posud, nema znakove, to su Radha Krishna. A nekad radi više imamo ekstra posude koje smo stavili. Kad ima ekstra ponuda možemo to koristiti. Da znate. Ali uglavnom plava ide Nityananda, žuto ide Goranga. Ako nema, kako se zove, velika posude, vi ćete vidjeti koji ide Radha Krishna. I piše tamo znakove, Radha Krishna offering plate, small offering, small offering to ne znači samo sandež, voćna ponuda ide 2 mali. Ako neko želi raditi ovako, dobro došli, nije to zabranjeno. Recimo želi staviti jedan posude voćna na velika tanjur sa voda, dobro došli, neću ništa reći. Ali ako želite na jedan tanjur, Radha Krishna, ali ne na jedan tanjur stavite sve, to ne. Kao sam objasnila, ne. To ti je naš, kako se zove, stand-up. Prije su imali ovdje Radha jedno plet, Krishna jedno plet, onda su se mijenjali i možda u budućnosti opet ćemo mijenjati ako dobivamo od gore neki savjet. Neki pitanje, nešto niste razumjeli, pitajte kako ide ponuda. Ponuda kad ide 15 minuta traje, a mali ponuda možeš ako samo mlijeka ili ponudimo na večer mlijeka ili to može 10 minuta, to ovisi o vrijeme, 10 minuta, a uglavnom 10 do 5. A nemoj stavite ponuda, mantra za ponuda, mantrate Gayatri, odmah odnudite. Morate čekati. Sve. Kad završi ponuda 15 minuta, onda odnudimo Goranga, Nityananda, Radha Krishna, samo njima. I onda kad vraćamo njima kao, mi ne shvatite neko od, šta znači asanam, i zbog toga kad njima vratimo na mjesta gore i onda ponudimo Mahaprasadam Guru i Prabhupada. Čekamo minutu. Neko želi čekati 5 minuta, čekajte. A ne sad arti je 8:30, a vi želite čekati sad 15 minuta dok oni su eat, and then dok odnudite još 5 minuta i sad želite čekati 15 minuta Guru, onda dok čistite vrijeme arti, znaš, prođe. Kako 8:30 ne postane na taj situacija. Ja sam stavila minutu, ali pazite na vrijeme. Punctuality je jako važno. We have to be always stand-by for them, not they stand-by for us. So, trudimo se, ako nešto nekad se kasni, ok, podrazumijevanje, ali to ne da postane navika. Not make situations turns out habit.
Dobro? Neki pitanje? Sad you all understand very well. To znači niste razumjeli ili kaj? Kad nema pitanja, niste razumjeli. A dobro. I sad kad oni dođu iz prva, kad stavimo sve stol, čistimo sve. Stol uvijek čistimo sa karpa i onda stavimo, kako se zove, tanjur za ponuda. And then we put tulasi leaves. Here. Why we put tulasi leaves? Because Krishna doesn't accept food without. Why he doesn't accept food? Without tulasi leaves. Why he doesn't accept food? Because she's dear to him. Why? Because Shivram Swami explains that, because this is a different question I asked. We don't have devotion. She has devotion. So whatever we don't have devotion, sometimes we are not conscious, we do something, we cook something, we put it ting, we have to run, bury this. And Tulsi Devi helps. It has devotion, Krishna will accept it. So we cannot just offer food. The cook, look how this relationship. The cook cooks and we, the pujari, we have to offer it. So it's always someone else requesting, In India we were doing like this. If we have some request to make to the deity, we always send someone else with our request. We don't go to request for ourselves. Krishna listens to the others very nicely. So if I have one problem, I send you to speak to him. Then it listens. So the cook cooks, gives to the pujari request with Guru Parampara, and naturally then it goes. And Tulsi Devi has bhakti. Yeah. Da li treba pročišćavati ponudu prije stavljanja tulasi? Neki to rade, neki ne. Da li treba? Ja, znaš kaj radim? Ja kad stavim stol, stavim plet, jedan put, sve, almost trajpat. Ne po jedan, almost trajpat. To će trajati tebe 10 minuta. Ti samo staviš sve, ali obavezno kad ti čistiš, to ti je isto čišćenje. Možete uzeti voda, it's purifying, so you can clean. But generally when I put everything here on the table, with jastuk and everything, and then I cut everything jedan put. Uzmite. A nemoj, bakte su uzeli kao, tsunami, toliko voda. I me pita, kad ja radim, oni kaže, ba ti si radila strajpat. Ja kažem, da, pitaj me gdje je voda. Ja kažem, gdje mora biti voda? A onda nisam skužila šta oni želi pitati, kad njima vidim, o Bože mili, toliko poplava. Onda sam njima objasniti, ne moraš biti voda padne da neko skuži, vi ste radili, ja strajpat, samo malo i skužiš. Potopiš cijelu ponudu. Da neko skuži da ste vi radili ovo. Što dovoljna jedna žličica stavi se. Da je. Staviš na kušanama naša. I gotovo. Ili ja stavim leda, to sam vidio. Oma strajpat, riješeno. A sad ako želite ovako, radi slobodno ste. Neću ništa reći. Je li to ide prvi tulasi kad se stavi? Ja stavim sve, onda radi. A ima puno mantra, sad sam učila kad ima ko voda, jeste liquid, you have galini mudra, and then to, ali to nećemo sad, kompliciramo sad. Ako neko Actually, it has to be before Tulsi. Before Tulsi, yeah. Amashta party have to be before Tulsi. Yeah, that's the standard. Može. That we are not doing. I don't do all. Ja to sve stavim oma because we do Tulsi in the date room, and Amashta party you do on the altar. Yeah. Stavimo Tulsi već u biti, nekad, ja često znam staviti Tulsi, a dobro to kad sam... Neki baktaj uzmi tulasi, ide u oltar, onda stavi tamo. A mi stavljamo... Važno je da vi stavite tulasi. To je važno ste radili astraja part. I to je to. Možeš, i to ti je važno. Neki pitanje tu, ponuda, gledaš na kako voli jesti. Jer ima veze redoslijed kako se preparacije stavljaju? Nema. Ima neki matađi, gle, ja imam taj idea, kad su radili glavni preparat, ja uvijek uzmem riža. Onda nisu skužili, meni glavni preparat je riža po mojim mišljenju. A ovdje glavni preparat prva ide juha. I sabđi. Sabđi. Mene kad sam išla kod neki, tek sam došla, dali su mene juha.
Ja kažem, gdje je drugi jelo dođe? Zato se uvijek miješamo sa riža ili nešto. Ona kaže, ne, moraš jesti juha prva i moj bivši, i onda poslije će doći. Ne mogu to jesti, Krišna Govinda. Ja ću čekati, ti završava se. Kaže, ne, to je kultura. I onda kad sam jela malo juha, pola sam ostavila, kad dođe drugi dio, onda da mogu miješati, da mogu jesti. Možeš, ali samo da kažem kako je to. I onda kad idem u kuhinja, kad spremam, uvijek me ide glava, riže i odmah stavim na velika poslije. Va ne, onda kaže, nemoj, glavi prva se sabđi ili to. Kužiš, to ti je, ima svoje red, možeš. Nećeš dati slatkiš prvo, uvijek, možda ovdje juha prva ili kaj znam glavni, prepara se nešto jede. Ja uvijek dam svoj riža, dal, sabđi, salata, čak i onda ide slatkiš. To ti je moje. Ali glavno da ima sve, provjerite sve, čisto da znate, u kuhinja ima tamo popis i pogledajte. Ako neko vama kaže kitri pripada na juha, pošalje kod mene. Razgovor. Može. Ili neko ko vama kaže danas Krišna neće jesti juha, isto pošalje kod mene. Znači sabđi, riža, dal. Kaj? Evo napite kako ide. Evo, ide salata, ne, čekaj, slatkiš, Čatni za doručak ili salate, ručak? čatni i slatkiš. Za ručak. Umjesto koju preparaciju? Na za ručak vi pitate ili za doručak? Dobro. Više ovo za ručak, više za ručak. 6, ali 8 ih ima za ručak. Onda ide pecivo po sredini. Ne, slatkiš, čatni, piće, juha, dal, riža, pecivo, sabđi, salata. Jeste? Ne, oni gledaju kako ide redoslijed. Ja ću vama pustiti to, neću biti to. Kaži kako ide, ne? Znači sabđi, riža, dal, salata, čatni, Kitri ima tu. Jedan preparacija. Ne, da li to kao sabđi? Ne, kitri ne ide se kao jedan preparacija, independent preparacija. I moraš raditi ili, to visi od osoba. Gle, nekad oni radi, tu piše juha, voće, piće, slatkiši, pecivo i kitri. A nekad oni ne radi kitri, oni radi sabđi umjesto kitri. Glavnom da ima jedan preparacija. Ne da ima. Ne može ići kitri pa reći da je to umjesto juhe. Da, neki bakta kaže. Ali može biti umjesto sabđija. Da, eto. A nemoj sad radite dva vrsta juha i onda ne radite recimo pecivo i kažete po broj, to ti je 6 preparacija. Po broj nije po preparat vrsta. To mora biti po juha jedan vrsta. Čak ako radite 5 vrsta juha, to se smatra jedan. Ako se radi 2 slatkiš, to se smatra jedan. Možete raditi 10, ali to ću smatrati jedan preparacija. Na taj način. Evo, još nešto morate pitati. Naš, sorry, reci. Ti si rekla da bi trebalo biti standard da mi kuhamo malo za Krišnu i onda puno za bakte, jel? Da. I zašto nam se to ne radi? Mi nemamo taj standard. Mi nemamo taj standard. Standard je recimo imamo 2 kuhinja. Just cooking for Krishna, and one is just cooking for devotees. Then there's, for devotees you will think this one is sick, this one is it, because you are thinking of them. I don't like yuha without spices, so it's like for me. But when you're cooking only for Krishna in Krishna kitchen, then if he needs a soup, you will think in the morning he had tomato soup, so now I'll make a different dal. So then you're cooking for him and you're cooking little for him. So you're not thinking what I will like. Because you already have there for devotees, So then it's made, but here we don't have that standard. While we're cooking for the devotees, we are offering to the deities. But we don't have to cook chutneys that much, because devotees, big quantity. If there are 10 devotees, we make little chutney. But if devotees like, then you can make a lot. Because whatever we are cooking for devotees, it's offered to the deity. Understand? But isn't it we are cooking for the deity, but bigger amount because of the devotee? It doesn't matter it's bigger or smaller amount. No, what does matter is who are we cooking for? Isn't it that we are cooking for the deities, but in the mood that we have to cook more?
So the mood is we cook for devotees. We're cooking for the devotees. We are training ourselves to cook for the deities. Aha. You know, till we learn it, Mhm. how to cook. Mhm. Then we will just cook like this, nevezano. Mhm. You know, sometimes we are cooking like in Grihastha ashram, general home. I like to eat pizza. So for whom you are cooking? For Krishna, or did Krishna ask you pizza? No. So you are cooking pizza because I want to eat, and then you cook for you. I like tomatoes here, but I don't like olives, and I will offer it to Krishna. This is okay. But here, since Krishna is a boss, so we cook what he likes to cook. But because we don't have the standard, we cannot even put the standard here right now, separate everything. So whatever we're cooking for the deities, it's offered. And in temples where they have 2 kitchens, even what they cook for the devotees also, it's offered to the deities as extra preparation. Evo. To ti je ponuda, još nešto, poslije ponuda, sve čišćenje, obavezno, sve, kako se parafenalija, because I used to find bowls sometimes around kitchen, dirty, which maybe forget, you know, sometimes prebaci to. No any paraphernalia out of deity room. Ili idete, da ne morate prebaciti u kuhinja, uzmite, ide kod transfer posude, idete van, gdje ormar za prašadom ili taj sto znak gdje je prodajen i onda prebacite, se dešava da ste nekoliko posude ste zaboravili. And then it becomes contaminated, I had to move out. So it's very important to do that. Dobro. Još pitanje, da ne jedan, i morate paziti, bakta nekad uzimaju, kad dolazi ponuda, posude, i odmah idete na tanjur staviti, and they are not careful. So they want just the prashadam, and sometimes when they put, they do like this, it just touches the plates. And they don't even think about it. So this also be careful. Najbolje da stavaju transferne posude i daj njima. Lakše. I transferne posude, sometimes it does get contaminated. It's out of, but we put it on this, kako se zove? Pečnica velika. It's fire. Fire purifies it. But doesn't mean we take Krishna plate and we contaminate and we put in fire. Ne. Dobro, pazite na to, da sve parafenalija ostane na mjesta i čisto. Tako da službanje kad biste završili, morate misliti, if the second pujari comes, he doesn't have to run all around deity room to find out where is he weeks, where is incense, where is this and that. To ti je sluga od sluga od sluga. Zato su služba ne završa kad vi završite, točka. Mislite, taj će doći, nema kivis, nema namočeno, neka malo namočim i stavim. Ako vi želite spremiti njega plet, super, to je isto kao indirektno you are serving the person. Ako želite, ali pazite, poslije vas dođe drugi puđar. Ne bi bilo, ok, baš ja sam gotova, neka on to radi. Kužiš, nije, it's not a good, I'll say, mental. Consciousness is very important in deity department. Because just to sit, ja moj čerka kad moram hraniti, me energija ide do tu. A Krishna malo samo stavi tanjur, clink, 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 mislim, you recite the words, mantra, and you're waiting 15 minutes. To nije teško. Kome je teško 20 minuta, ruka samo tako, osim ruka će boliti, ali kome je teško? Nije, a teško je our consciousness. You know, we have so many things we cannot surrender, this is very important. So try, 2 sata ako radite služba, neka daj za Krishna, poslije sve za vas. Može? Je, to je to. Ha? Reci ko? Da li smije transfer posuda ući u deitiju? Može, neki može. A sad nemoj od ručka, kad ručak velika ponuda ne donesem. Recimo, ujutro kad ima sandeš mali preparacija, samo donesem, stavim, odmah vraćam. I voće. Nije da ja donesem, stavim tu, da postane tamo, ili donesem, prebacim, ostavim tamo, ne. Ako znam da moram prebaciti, uzmem, dolazim, prebacim, nosim van i riješeno. U taj smislu možete. Dobro.
I sad idemo drugi dio arati. Nešto, did I miss something? No. Na frižideru u večeru. To se priprema od Boga ili se miksa ili... Ne, to ti je Boga sam. Uvijek je Boga. Uvijek je Boga. Some devotees doesn't know, but deity room you cannot allow anyone. If your pujari is there, make sure you are there, and this responsibility of deity room is there with you, not only the service. Ne znam, kogod dođe nešto uzme, odi, pitajte, oprosti. Ili uzme, se dešava, mi radimo sandeš ili sam milk products, stavimo tamo, otvori frižider, uzmi slatkiš, oni misle već je ponuđene i ide, kužiš. Tim stvari može se dešavati, ali kad ste tamo, molim te, pazite u djetu. Ne mogu biti jeba tamo 24 sata, ali pazite. Anything you have to ask, please ask, keep quiet. Da ne, nešto ne znate, ako nešto ne znate, pitajte. Je okej? Sad idemo na drugi dio arati. Arati ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 arati. 6 arati. Ako stavimo arati za puđu, koje to onda je 7. Dobro, arati formu da nema veze. 6 arati imamo ovdje. Prva arati je, kako se zove? Mangal arati. I onda na svake arati ide, kako se, parafenalija. Mangalarti ide mirišni stapić, ghee, lamp, voda, rupčić. To postoji? Marant. Aha, dobro. Svijet, čamara i lepez. This pick-up pan preko ljeto. Onda koristimo, ne zima. And dupa arti, to ti je poslije doručak, ide samo mirišni stapić, svijet, čamara i lepez. Rajbog arti isto kao mangal arti, samo ide lamp camphor lamp. Ide prije gilen, da, prije gilen ide. A utana arti je u 4:30, ide mirisni stapić, svijet, čamara i lepez. A onda imamo sandja arti, usegor arti, uglavnom. Mirišni stapić, ghee lamp, voda, rupčić, svijet, čamara ili lepez. Šajn arti, mirišni stapić, svijet, čamara i lepez. To imamo tu. Šta fali? Znate kako se zove? Significance, maybe you can explain of incense, ghee lamp. I want to know that. They want to know. Zašto ponudimo incense? Fragrance. Ghee, onda poslije ghee? Zemlja nudimo za... Ne. Onda To isto ima, damo put sa gilom. Kaj? We lighted the pot with gilem. Lamps. Also we show because in Vedic time there was no electricity. So we were using these lamps. I remember using in my house, we put oil because we didn't have electricity. We were putting light and we will read or we will cook food near the fire. So everything was done with that, and our altar didn't have lamp. Ko palimo. Onda kad dođe 6 sati, we have to light lamp, this key lamp. It was dark, but one lamp is okay. We didn't have. So this is lamp. I onda ide voda, zašto voda? Kupamo božanstvo. Vi kupate božanstvo. A rupčić? Dry it. Sometimes they say it's a cloth. It's not drying, but it's like cloth, piece of cloth. Like a dress, kao odjeća, ja? Da. Više ide zato što poslije voda, kad ti kupaš kako će... To ti isto je like you're giving a cloth to clean. You can think like this. So it's like dry. Dry, yeah. Poslije kad kupaš automatski zato što su biti različite mantre ovdje, for the drying is idam angavastram, a for the cloth is idam vastram. A za maramicu mi kažemo idam vastram. Tako da je u biti kao brisača više. But you have to offer cloth either to dry it. Kod nas prije... Kažemo idam angavastram za tu kad nudimo maramicu. Vi znate taj kanta gdje stavimo maha voda u kuhinja.
to uvijek u Mosteru stavlja ispred kuća tako i sa jedan lota i kogod doći imaju ti čapa izvadi, uvijek moraju to raditi, to ti je kao tradicija. Ti ideš, pereš to i ti daj neki, nismo imali ručnik, neki pisav klop ko ti daš, ti briše i onda ideš unutra kući. To ti je automatski. I neki tempel gdje sam bila Pandharpur, taj tempel kad iđe, automatski voda ide tu, na pod. Ti ne možeš skočiti i ne možeš ići sa cipele, papuce ili kaj, i moraš hodati po tome, a ne moraš sad prati ovako. Ti hodaš, to je već decontaminated and you're going. To ti je jako važno. I sad smo rekli, svijet. Fragrance isto, and isto, da, fragrance. It's also said in one lecture we are offering our, how to say, feelings, because with the flowers, through the flowers, because the flowers, when we are making garland, it goes to the heart, you know the heart, yeah. So you can think about it, or a humble offering also you can think about it. It depends on this consciousness how you are doing. Možda je dobro isto napomenuti recimo da nije dobro nuditi cvijet bez mirisa, to je... uvijek. To ako je moguće. Uvijek idu zajedno. Da, znam, ali kao ne preporučuje se da se proba nekako paziti na to, ako je moguće. Ako je moguće, sad ćemo lijepo roses, a nemoj pokupiti i mirisiti. Zato što neko je prehađanje će imati miris. Kožiš, za svijet. And if you think the flowers are also a creation of Krishna, and they need to go there little bit, they need to go in the service of Krishna, just pick them up, please put it. Because the leaves also sometimes they don't have, sometimes the trees have only leaves here. So you put it in vases and they get, benefit, the trees also get benefit. So think like this also sometimes. Compassionate mood. I onda ima arti. Lepeza is for the king, chamara. Lepeza je što? Lepeza je hlađenje. Hlađenje, to je za ljeti, da. A ovaj lepeza Chamara je više kao za muhe. I za kraj, for the king to show their dignity, their value, kako se zove? They are king, They should do this, but they don't do to the ministers, but some people. Znate, u Indiji mi uzimamo ovaj, radimo to kad neko časti kod šadom ili nešto jesti. Kako se zove, kakav kineski on uzme ovako? Lepeza, to radi. Što se radi? To tim stvari ko već dolazi iz daleko. Da. Neki pitanje, arti se traje 18 do 20 minuta. Ne 5-10 minuta ili ne 50 minuta. Ja bih samo napomenuo nešto ako mogu, ako nije problem. U biti je u Pančarati, kao je u Pančarati naglašeno zapravo da je jedna vrsta arti postoji. Mada mi imamo, ali i onda iz tog jednog mi imamo, to je znači zabuna, baš je to naglašeno. To je i Bhakti Purnestven rekao da ljudi koji misle da ima više vrsta artija, da su to oni koji zapravo ne razumiju Pančarati. Znači jedna je vrsta artija, ali onda iz tog jednog mi imamo kraći oblik, širi oblik. Arti je znači jedna vrsta, ne ono da ima više vrsta i sad radimo. I arti mora raditi polako. To ne znači, ja ću dati jedan primjer kako mi krivo shvatimo šastra. Jedno Mataji, bila sam u Pula, radi arti, kaže polako mora raditi arti. To je njen mangal arti, pjevamo samsara 50 minuta. Zato je polako ona radi. Traja 50 i mi sve gledamo jedno i drugo, nije trajala. I kad ti pričaš, nije polako znači, polako ne znači ovako, ali malo reasonable, that it comes, reasonable. Ne možeš, arti postane 50 minuta. Ili ne može postati čak i 10 minuta. 10 ili kaj ja znam, 5 minuta recimo čota arti. Mali arti, 5 minuta, a uglavnom tu sam stavila incense, ide 7. Tijelo, kamforna ili hilak, ide 4 stopala, 2 vest, 3 glava, 7 cijeli tijelo. Voda ide 3 i 7, 3 glava, 7 cijeli tijelo.
handkerchief ide 7 cijeli tjedno, flowers ide 7 cijeli tjedno, a lepez i to po vrijeme. Neću, nema 2, 3, 7 ili kako god. Ako više vremena je ostalo, onda dok se ide vremena, ali ako malo manje, onda 3 budili koliko uspijevate. To pazite na vrijeme. Jako važno je pazite na vrijeme, da sve bude... I dobro, recimo kad se čamara nudi da se raspodijeli gorangi i nityanandi isto, ne recimo gorangi da dugo nudite, onda doći na nityanandu 2 puta zato što vam je vrijeme otišlo i onda brzo. Nekako da se pazi možda to. A guru parampara kad radite, ne da sad Goswami, Bhaktisiddhanta Saraswati tako i Prabhupada, ne, ali svima. Jedan put, razumijete? The whole guru parampara one, 3 times i onda ide. A kad, radite arti... Vidjela da posebno radi. Da, ja radim. Mislim, Ti radiš posebno njima? Da, ali onako samo, da, kad se vraćam onako. Ali to je kratko, ne radim baš onako, da. I onda dođem na Prabhupada, gurua i okrenem se bako. Je. A sad kad radite arti, jako je važno kad počinje arti, mi počne sa guru Prabhupada, ali kad počnem sa guru Prabhupada, nije da mi radimo njihov arti. Mi pokažemo item and we asking them dozvolu. Assist, blessing, mercy sa godima. Pitajte, a full arti ide Goranga, Nityananda. Ali kad završi Goranga, Nityananda, kad dolazi, možemo 3 puta njima i dolazi sve po prašadom sad maha. Radimo Praradna Shingadev i Guru Parampara, Prabhupada, Guru i onda radimo Bhakta. Ali Bhakta radimo najsinjo. Najsinjo je nama Prabhupada ko sedi tamo. Njega ponudimo i sad ako ima neki sanjasi guru ili vaš guru, oni su tu, a nemoj gledati njima ovako radi, ovako, malo radi ovako i onda svima tako. Mataji. Arti ne završava if you didn't offer to the Vaishnavas. And any sacrifice is not complete if you not feed the Brahmana. Znate to? Jako važno. Evo, jako je važno da to radite. Uzmite dozvolu Guru, Prabhupada, Goranga full, Nityananda full. Ako ima Radha Krishna, onda ide Radha Krishna, onda moramo ovako ide. Guru, Prabhupada, ako ćemo iti Radha Krishna tu, morate pokazati Guru, Prabhupada, ko ide? Goranga, Nityananda pokažemo i onda radimo full arti Radha Krishna. Ne pokažemo Radharani, onda Krishna ide full arti, onda krenemo sa full arti, jel da? Sad sam zaboravila. Pa dobro, mislim, mi kad smo radili tamo, sve ima svoje. Gdje smo imali Radhu Krishnu, mi bi zapravo radili Goranga isto full arti Nityananda, onda bi radili... Ne, mi radimo ovako, kad dođemo tu, pokažemo njima, radimo full arti Krishna, full arti Radha, full arti Goranga, full arti Nityananda, a njima postane, razumiješ? To ti je jedan standard. Sad ne znam kaj će nama reći, uglavnom nemamo Radha Krishna tu, imamo Goranga Nityananda i radimo, kako se... Like it was explained, Goranga Nityananda, yes, through them we go to Radha Krishna, but in consideration with Radha Krishna and Goranga Nityananda, Radha Krishna is more superior than Goranga Nityananda. So they are superior in the sense in which mood they come. So that's something he explained. I will confirm it again and I will explain. Da ne bude spekulacija ili nešto, to sam zaboravila. Nešto mi je objasnili kao superior, zbog toga kad radimo puđa, šila se prva obožavanju i onda Goranga Nityananda. Zato što nemamo 2 puđari. Ako radimo 2 puđari, onda ide 2 puđa. Guru, Prabhupada, šila i jedan radi Guru, Prabhupada i kako se zove? Gornitar. A zato što nemamo, onda on je nam rekao šila ide prva. Dea Radha Krishna. But Goranga is also Radha Krishna. We cannot worship Goranga and Nityananda in the form of devotees. Zašto?
Oni jesu bakta, jesu pojavili kao bakta. I zašto ne možemo njima obožavati kao bakta? Because they are sannyasi. And you cannot go and dress them so opulent. And Matajis cannot go on altar. So that's why they are in that mood as a supreme person. Nityananda je zavaduta. Ako ćeš dati taj raspoloženje, on će reagirati na to. It's not just a statue there. It's a person. He will react how you react. Ja dođem grublje prema tebe, kako ćeš ti reagirati prema meni? Ja te dođem lijepo sa slatis, kako ćeš reagirati? Ima svoj način kako reagiramo. Tako oni će reagirati. Jako važno da održavate taj raspoloženje, njihov raspoloženje. Oni su glavni. Mi smo sluga, ne mi trudimo da bude sluga. Neki pitanje tu? Možda u vezi odlaska na oltar što se tiče, recimo, možda samo da naglasimo, mada puđari recimo neki idu recimo u čarapama, ali da pravilo je da se ne ide u čarapama, možda da to recimo spomeneš ako nije da, čisto. To ne ide sa čarapama, ali tu je hladno. Preko zima, ako ide, onda se prehladi. Ako neko ne može, ću pustiti. Nije ono osim Matađi si to. Mi trudimo ovdje. Svi. Niko ne bi trebao ići čarapa. Koji je pravi razlog? Koji je to razlog? Zato što nema ništa između nas i nikakve, kako da kažem, znači nismo na asani direktno, znači sve što je između, kao kad recimo isto za pravu se ne bi smjeli čvoreve raditi, zato što je to isto, znači označava nekakve veze i to. Sve ima svoje, zašto se samo prebacuje čadar, nemaš majice isto na oltaru, imaš šalove neke i to, znači ništa što je, i tako je ovo isto, kao da te, ne znam razumijete, znači imate sloj, znači ide se bosih noga i bramanski je zapravo da si bos. Jednom je Pankadžagri rekao jednom brahmu koji je u biti bos, kad je minus, ne znam, ovo on onako kroz smijeh, evo on je pravi brahmana, on je stalno je golih nogu. Da, kao ono. Tako je kao da pa ti dobio kod Bugrega. Tako da mislim da tu treba biti praktičan u Americi. Mi smo isto obožavali Radu Krišnu, 8 brahmana, hladno, zima, oltar pod čisti mramor i imali su, bakte su imali čarape, samo što onda čarape bi trebalo biti od prirodnog materijala, znači pamuk ili nešto što se smatra jako čistim. Ja sam vidim ovog duhovnog učitelja, isto tako ima gamšu, izađe van iz gamše i ja sam bio začudan, rekao sam, bio na maloj nuždi. Rekao, ne trebaš ništa poslije toga pravi čistiti, to je gamša od merino vune. Samo se ostavi isto ko svile, samo se ostavi malo pokušati to čisto. Trebalo bi biti boss, ali treba biti mislim da treba ipak biti malo praktičan, ako se ljudi heavy razbole. Dobro, dobro, ja sam htio samo da ona jednostavno naglasi u smislu da bakte budu cotton sarees also, we wear on the altar, cotton sarees, ali ne to, neću to ti je, how to say, Erop ovdje, ko ima sari ovdje, da baš te nađeš baš cotton sari. A idemo na altar, we are going to worship Radha Krishna, Gonita, the king. Zamisli, idete kod predsjednika, kako ćete ići sa ovaj ko sam čistila, kako se zove, kuhinja, da idem sa tim, ili kad idete kod predsjednika, kako idete? Lijepo obučen, košulje. Isto kad idete kod, ja znam, moj head puđari, kad vidi neki matađi, ko vidi pod suknjak tu sari ovako, nepeglano ili nešto, kaže ne, možeš ići. Nije da sad moraš sminkati, ide ko frizura, radi lijepo frizurat, na taj način idete, ali u smislu da idete lijepo obučene. You have to be happy. You are going to see a person, the most loving person. So how will you go? Gledaj mene, kako sam ja. Kako kad vidiš ovako, kako ćeš osjećati? Jadna. A kad lijepo se obuče, ne lijepo u smislu kao, ne znam, ide na party, ali lijepo se obuče i može biti simple sari, ali lijepo, ne da gužvan ove lijevo, desno ili kako god. Idete, you're going to do some nice service, jel da? U taj način. Neki znaju samo skinuti čarape kad rade Arapi, ne? Kad oblače božanstva, onda imaju čarape. I onda imaju čarape. Da.
A neki tempel imaju taj nešto heating sistem. Pa mi smo tu imali, isto imamo. Ima tu, znaš kaj se, na altar gdje je altar, tu je ispod altar. Sad. A sad kad radite arti, nemoj, tu ti je public, nemojte sad staviti ovako, ja moram gledati božanstvo, ne vidim, neka ja radim. To se ne radi, uvijek strane. You're not doing for you. You're showing the people for, kako se, you're showing the devotees, the deities, look, we are worshipping him for you, not for us. You know, naravno mi smo kao sluga, mi radimo. A sluga nikad ne ide ovako ispred, gledajte mene, znaš. Predsjednik kad hoda gdje, kako onda, on uvijek napred, nego sve iza. Ali to ti je point. Ne sad, a neki dosta templa su se imali taj problem ko smo se dogovorili, imali, kako se zove, stup. Kad stajate tu, onda vidite pola božanstva, pola nebožanstva, onda kako radite arti? Meditate. To sam već pitala taj put. Zato što ima stup, onda ne vidite božanstvo kako treba vidjeti, vidite nešto pola od toga, onda mi mislimo, a mi obožavamo stup. Pola stup, pola ne, onda radimo ovako ili kako god. Onda važno da ne smetamo bhakta, that we don't do something that divert the attention to us, because let devotees enjoy the beauty of the deities. So we meditate, ok, svaki dan gledamo Goranga Nityananda i znamo kako izgleda. Barem sa naš limit of gledanje. Then you do the arati. I know in some temples they do stup is taman tu. Kad stoji tu nema šanse da ti dođeš tu, onda ima sjedi publik. Ne možeš ni biti na put, onda kao kužiš, onda ne možeš dobro se vrtiti i vidjeti. How to come? You coming to worship, you and him worship him, you go finish. Još nešto? Ako sjetim još. S tim te ponovno nešto htio, kad si govorio? Samo sam htio ovo reći, ovo, time place, pa nekako. Kao sa tim maha cvijećem? Neko kaže u košaricu, neko kaže da može u kompost. Ima košaru za maha cvijeće. Stavimo za kompost, zato što kompost ide na vrt. To je najčistije, čisti. Kompost ide na vrt. Onda ako stavimo na kanta za smeće, ne znam gdje to ide. Onda tako na kompost sve, onda kompost smeće. Može se u kuhinju direktno staviti. Možete u kuhinja direktno ili znaš ima košaru tamo na radijator u temple room, to može isto. Ali važno je we are assisting mode. Naš ego, naš anarta će, how to say, they will interact. You will not even have control over it. So, if you come in that mood, koliko god anarta imate, koliko god materijalno želja imate, you just pray. I want, with all my anartas, with all my weakness, all my bad qualities, I want to serve you. Please help me with that. To the Guru ask mercy. Without him, you cannot do anything. And if you have his mercy, you can do wonderful things. Wonderful. Još nešto, Mataji? Prabhus? Sad ako želite ima puno detaljnije da ide pravilama kako treba biti, to ti je very vast. Yeah, I studied all of them, but it's like this. Najjednostavnije, kako se zove, do the needful. What is do the needful? Sad ako treba ponuditi svijeće, neka ponudi svijeće. Sad nemoj komplicirati život, ovo, ono, samo stavi svijeće. Treba staviti 10 svijeće, staviti 10 svijeće. Neću ništa reći, ako niste stavili svijeću, onda ćemo pitati zašto niste stavili svijeće, znaš. Ili ako vama je teško, nekad je teško, onda zovite nekom drugom da to završava, taj služba. Ali nemoj da ostavite služba ovako. This is the deity, it's ISKCON property, not my property, under our care. And how we take care of him, it's a yatra will get affected. So it's very important. He is the presiding deity of the Zagreb Yatra. He comes here.
they came here. They didn't go to some other areas, they came here, so there must be a reason they came here. So Shivaram Swami was telling me the story how he got the deity Radha Shyam Sundar. He was in London, he was preaching there. Someone gave him the deity, they did some archaeological something and they brought the deity and they gave him, it was which one, Krishna or Radha, now I forget which one. And he took it and he said, I don't know what is your plan. Hungary farm didn't exist, no land, nothing at that time. He said, why you come to me? I'm sure you have a plan. And then after some time he thought, I can't remember exactly, Radha came or Krishna came, and we were thinking, okay, let me make the other deity. So he made another deity, and he said, he really couldn't understand what was their plan. So then he continued his preaching, and someone offered him a land. That was the land in Hungary. And then when he came there, he saw how the river from the source is going, the river going, and he said, this is the plan. So he already had a vision, and then this started. How this started was it's not that they didn't go through, kako se zove, difficult situation. They went through so hard time. And when people were coming, they were telling, here's a temple, here's a gosha, but there was nothing, it was just mud. Only mud everywhere. And they walk out, and they prayed. They prayed to Krishna, they prayed, and they all grouped together, and one prayer they put, and they prayed. And really now look what a wonderful, and now he was saying, I understood what is their plan. And if you do not worship him, kako treba, nekad znaš ljenost, nešto dešava, a Krishna će prihvatiti, će razumjeti, danas neću ponuditi, ko će zna, niko ne zna, nema Lalita da me vidi, idemo. And then it will become, it will make a pressure, it's a subtle pressure, you will feel it like a burden, you will feel heavy to go. Ne da mi se da idem radi službu. This is the most wonderful, you're going to serve a person, the most wonderful person, but you're feeling heavy to go. Maybe a whole day you don't have to do, just to go there, you will be feel so heavy. Even to go to a obeisance, sometimes you will feel, why I have to go? It will make a pressure, so you have to be very careful. There are two persons there, not two murti. Don't look at them like murti. There are two persons with their needs. And if we promise them to give them, we have to give. And if we cannot, ako ne možemo nešto dati, molimo vas, reci o drugim puđarima da to radi. Nemoj se sramiti. Nije to nešto, kako se zove, strašno. Slobodno recite i slobodno pitajte. Da pomažemo jedno i drugo, neko da, znaš, odbijate ili nešto i odite, ne. Samo recite, ne mogu to raditi, ne je preteško. Nekad jedan pled da prati, postane jako teško. Jer se skuže, to je ništa jedan pled, samo stavi voda, ali postane jako teško. Onda recite nekoga i pomaže ili nešto, onda će napraviti, ali važno da držimo to. Neki pitanje još? Ajde reci. Koji je standard za rada u ljudi? Standard? Pa kad će... Koliko brahmana? We supposed to have, what Nashinyakavacha said, we need to have 5 brahmanas, but steady brahmanas, ne jedan tu, jedan živi u negdje gajnica ili to, ali 5 brahmana tu, ko će biti, ne moramo, može kongregacija ili kongregacija radi služba, a naš 5 moramo biti tu, garantiram, we have to make a promise in the fire when installing the deities, that we will take responsibility if someone cannot do it. It's not easy, you just bring a deity. It's worse when you cannot offer him, then the yatra suffers. The yatra suffers very big. That's why we have to be very careful what we are doing. And this is maximum right now. If someone wants to offer more, they can, but we will not put it as a stand-on. Because if someone is not here, they just put, oh, this is the best, let us do it, and the person is not here, it's on our head. So if someone wants to do extra, it's not a standard, it's like extra. If someone wants to cook extra preparation, extra, but we have to keep the standard, not put it down. Anything else?
To ti je. Nemate pitanje, bakte, jeste razumjeli sve? Pazite sad kad uhvatim vam malo kako se vedetiru. Ali kad završite, važno je sve služba, obavezno atma samarpana i aparada šokana. To ima ovako dugačke mantra, ali we just simplified it. 2 mantras ima. Aham Bhagavato smosmi sadadašo smi sarvata tvat kripa pekšata nityam iti atmanam samarpe. O Gospodine, nudim ti se u potpunoj predaji, uvijek moleći za tvoju milost, smatrajući sebe tvojim vječnim djelićem i čestićam. Dobro? Da. Begging forgiveness, angahinam kriyahinam vidihinam cherbhavat astutat sarvam achidam Krishna Karshna Prashadata yat kinchit vayunyam jatanta dosha prashamanasya Shri Krishna smaram karomi. Neka milost Krišne i njegovi bhakta poništi sve greške koje smo počinili prilikom naše poštivanja pravila obožavanja i prilikom obavljanja djela obožavanja. Sada se prisjećam Krišne kako bi se poništili sve greške do koje je moglo doći. I onda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ove sve mantra dolazi iz šastra, nije moj spekulacija. Što se uzima kao kraj? Kaj kraj? Kad kažeš to na kraju, ovo vezano na kraju. Što se uzima kao kraj? Ako imaš vezano, ne znam, sa tamo za manga, u kojem momentu je kao, da li se recimo, ne. Što se uzima da si kao završio pa da... Ja te objasnim recimo ja moram raditi u jutarnji služba sve do doručak. Onda poslije doručak angahinam prijehnam. Ali ako poslije doručak moram sad spremiti nešto drugo, ja mogu napraviti angahinam i neka dalje idem. Zato što se nastavlja, razumiješ? To isto, poslije doručak ili idemo, nekad ne radim daršan doručak, ja idem spremiti za ručak, imam goste ili to spremi, onda samo se dalje idem, nastavljam se. Ali sad ako između trebala ste ići već se tuširan ili kaj, dolazite, radite ačaman, obavezno, opet. Ne morate sad opet recitirati, vi kažu continuum za savjet, barem radite ačaman i onda nastavite se. A sad nemoj sad kad idete, radite služba, išli ste u Temple Room, date poštovanje, opet dolazite, opet radite ačaman, ne u taj smislu. Nema ko goste dođi, ne putuje sa autobus, znaš kako ljudi autobus nosi, sjedi, bla, da idete odmah sa čisto odjeće, zagadite sve radite, onda idete na date room. To pazite, ja neću vama pustiti da idete u date room dok ne tuširate se. Znači dođe se iz autobusa, iz auta, na primjer dođem od kuće čista, sam imam čistu odjeću i u autu, dovezem se u autu i samo se presvučem, na primjer. Ne. Znači tuš obavezan. Ja te kažem, ja sam živjela tu, Temple je tu. Od tu ja dolazim u, kako Temple, Mađarska, ja pitam njima, ja nisam unutra, ja sam samo vani, znaš, odmah kad glavni vrata ima stan, tu sam bila. Odmah dođite, tuširajte se. Ne morate ne? Because you are staying outside, you know. But if you are inside, you are completely clean. In the car, you are traveling with so many things. Okay, but you were going by foot. Yes. So everything outside the temple is... I was just like here, this house here, and I was coming like this. They sent me to take bath. And I took my bath, and just from this house, neighbor house, I just come in, and I went to take a bath, and I went to cook. Okay, so the point is that everything outside the temple is better. Now, ako neko je bolesna, neko ima neki bolest, znaš, nećemo njima maltretirati, ne sam ja baš toliko, ali probajte da to radi. Nemoj dolazite sa autobus, skinite, obuće odmah to, ja sam u kuhinja, nema šanse. Bez grljenja bakta, to neki puđari rade. Da.
suku se, istuširaju obuku, onda vide omiljeno baktu, disi, onda ideš grli baktu koji u karmi odjeći došao izvana. To je isto bogus. I isto koji za kuhinju, ako je bakta prehlađen u smislu da mu puno curi, baš da ide puno iz nosa i tako, iz oči ovako nešto, ne možeš biti čist, jednostavno treba preskočiti službu, zamoliti za zamjenu. Kad su kontaminiranje 3 dana, bakta ne idete na, ali služba je važna, ako nemamo puđari, ako možemo, onda služba mora ići dalje. Onda u taj smislu idemo dalje, you can take a bath, onda se smatra kao 2 sata clean, you can do the services. To ti je važno. Inače, ako ima dovoljno pužari, probajte da. Pa sada poslije tuširanja si kao čista. Aha. Ona matači koja je kontaminirana. A nemoj se i zagalite matači koji su kontaminirani ili nešto, onda idete na oltar ili... To može poslije baviti s tim stvari. Nikad neće pokvariti odnos. Znaš. Neće pokvariti. Ili sam čitala da se božanstvima ne odaje poštovanje dok spavaju. Je li to tako? Ili se, ne znam, na primjer, uđeš u date room i trebaš tek probuditi božanstva. Da li odmah odaješ poštovanje ili tek kad probudiš? Pa ne, ti daš poštovanje božanstvu ili daš poštovanje guru. Ti daješ poštovanje božanstvu ili guru? Guru. Mi ne damo poštovanje božanstvu, damo poštovanje guru. Preko guru idemo kod toga. Kad ti dođeš ti kaže nama Om Višnu Padaja, ti ne kažeš, ne znam koja je mantra. Radha Krišna mantra ili nešto. Ja da, nama Om Višnu Padaja. To je poštovanje guru i guru ide dalje. Nema direktno, ne možemo služiti božanstvo direktno, nema šanse. Ja tebe dam Krišna, ne postoji. Ako guru spava. Spava. Njegov spava. You have to respect, you have to obey senses. You have to obey senses. A nemoj sad ovako, nama Om Višnu Padaja. Pada i gotovo, znaš. I oni koji nisu njihov guru, onda kaj dademo? Vanča kalpa. Kad dođe neki sanjasi koji nisu naš guru, onda vanča kalpa radimo. Ja bih mogla samo ako imaš još vremena. Da, reci. Koji je standard naš za prislačenje Prabhupada i... Na koji smislu ste želiš reci? Pa pitam, jer ne znam, znači jer imamo standard za prislačenje Prabhupada ili nemamo... Standard to moraš isto biti čisto? Ne. Znam koji čistoće bi trebao biti... Kaj matađi možeš oblačiti? So is there any standard about učestalost? A koliko često je? Da, how often should we, dress the Prabhupada? Every day or... Murti u templu? Murti, yes. Every day. And to je to. When it's not happening every day and it's not? No, it's happening. It is happening. Sometimes what happen, kad nema, I know that it's happening when you are there. Znaš kaj se dešava? Ja ću vama reći, neću reći, wow, nikad nije se dešava. Ne, ja ću reći, kad preko ljeto bakta ide na put i to onda smo mali, onda se dešava neki matač za kontaminaciju, onda moram, recimo moje slučaj neću uzeti drugima, ja radim sve službe, ne mogu ići oblačiti božanstvo, Prabhupada, zato se nema vremena, 2 sata da radim puđu i oblačem i plus puđarija, pa ne mogu stići sve. Onda poslije guru puđa, poslije kad program lekcija završava, onda idemo oblačiti. Ili dođem ranije, prije Mangalarti, kad budim božanstvo, kad oni časti tamo, like eating, I go to dress Prabhupada. Why does his clothes is not washed? His clothes, big deities' clothes are not washed, small deities are washed. Okay. Because this, once it was washed, the colors went out. And ovdje nije Indijake mogu stalno se kupiti, moram to paziti. Ako nešto se prljava, moram jako paziti. Neki bakta su bez pitati, su misli, daj, mi radimo, vi ne znate. Uzeli su sve i stavili su prati i gotovo. Neki mata su došli lalitati, ne zna šta, moramo pratiti, ne pereš lijepo. Uzeli su sve ručnik, Prabhupada Čotatvi ko radi puđari help, kopin od Goranga Nitena, sve su uzeli, stavili su mašin kao lijepo da pere. A koju mašin su stavili? Gdje peremo dirty clothes.
Oni nisu mislili to, oni su mislili to je mašin ko pere. I onda morala sam sve novi opet napraviti. Ne mogu dati božanstvo to gdje peremo karpa, naš odjeću i plus kako se zove, kako čistimo podnekad, bacimo ti mašinu kupaona. To se ne radi. Ako želite nešto raditi, dobro došli, ali uvijek pitajte kako to radi, mi ćemo vam reći da ne radite neki farka ovako. Ja bih samo htio reći, kad spomenuli smo Prabhupada Murti, da bakte ne bi trebali to, većina bakta možda ovdje znali, trebali bi drugim baktama reći, ja sam to rekao i na lekciji, tako to ljudi doživljavaju. Kad se dolazi iz hrama, ne dira se Prabhupada Murti, bakte imaju naviku da dođu i da primaju Prabhupada za stopala. To nije bonafide, jer to je Murti naši. Murti, to je Prabhupada osob naši. Mi moramo, ako hoćemo taknut Prabhupada stopala, moramo biti potpuno čisto odjeći kao da idemo na oltar, a matađi ne bi trebali dirati stopala Prabhupada uopće zato što je sanjasi. Zato postoji dole onaj otisak stopala i onda se... Razumijete, da, to je... Naravno ti dira, zato što kod nas je ti dira stopala, čak i sanjasi moj guru Maharaj ti diraš nema stopala. Ne, nisam, prosti, nisam bio jasan. Ne govorim o matađi, o bakti koji preslađe, nego o baktima koji dolaze izvan. Ne, ako si to spomenu, recimo, on je sanjasi, ne bi matađi trebala dirati stopala, u tom kontekstu. Da. I malo onda... U čemu je razlika onda kako matađi može? Mogu dirati da dok ne svuči, onda ga u tom smislu smo, mislim, kako to povezati zajedno. Da li mi ako boravimo... Samo se zatvori vrata. Ali da, ovo se ne ali ne da sad matađi sve, bilo ko dolazi van iz hrama i sve dolazi, to je naš, ja to gledam konstantno, ili dođe matađi, onda Prabhupada, onda ne znam, napravimo ovo, i ovak dođe, ja sam frajer. Možda ovako, on je sanjasi, moramo to poštivati sad. Sad ako recimo ko je jedan sanjasi sjedi, nije to Murti sjedi tu, neće sve ko god ide stalno dirati nego stopala. Kako vi ćete osjećati neko stalno dođe dirati stopala? Neka ima taj to, ali preslačenje to je služba. Uglavnom kod nas žena ne kuha ni za sanjasi, ali Prabhupada je bilo malo milosti, mi kuhamo čak i za njega. To morate paziti. U taj smislu možemo njega služba preslačiti, a ne sad Prabhupada! A to sam vidio, dođe matađi, stane pred njega i gladi ga po glavi. Ne, morate mene reći to, obavijesti mene, ja idem njima propovijedati. Dođe i gladi. A ne znaju i moramo njima propovijedati, mi smo propovjednik. I pripadno. Stopala to smijemo kad dođemo u karni odjeći, znači to smijemo. Ovo taj dole. Dole da, to je zato to je non-different from to, non-different. Ja sam, ne kad dolazim izvani, ja kad goru pođelek navikla, nekakve moje loše navike, uvijek uzimamo blagoslovo ljudima kad radimo, ali ja isto mogu pogriješiti, nemoj me, gledajte drugi, kaj dobro, nemoj gledati gdje je greška. Tulasi puđa, to vi znate isto arti je tulsi de incense, kako se zove? Gile flowers. Ali isto vi mislite kada ovo je jako važno, kad radimo je 4, camphor lamp, key lamp, gdje je 4 stopala. 4 stopala je ovako, goranga, recimo, goranga stopala, recimo. Lijevo desno, ajde, recimo. Neki bakta kaže dva ovdje, onda dva ovdje. Dobro? A kad radi za tulasi, kako vi ćete raditi? Ja nikad nisam to učila, mene su rekli, recimo, kad radimo 4, to znači pogledate oba dva stopala, da su to po naše materijalno, kako se zove, pogled, kako god, to je jedan understanding. A ovako dva, ako stopala ovako dva, to mi je glupo. Stopala to znači stopala, diraj nego stopala staće lijevo ili desno. Stopala je stopala. 4 ovako, znaš, a kada je tulasi kako ćete Prabhupada? Jedan se vidi, a druga ovako. Ne, tulasi 7 puta sve u Ne, kad radim kilan, ne pričam od incense, kilan.
Lampa. A nas su učili na, brahmačari su nas učili na tulasi Arati 27 puta. Zato što je jednostavno, zato što vi ne znate. Sad dalje ćemo učiti. Ja kad sam... Sad ću ti pokazati, ja ću ti objasniti. Kad... Ono po fazama, prvo ti da malo, pa onda poslije ćeš naučiti kako ide, jel? Kad ja sam trebala pokazati nekoga da radi ačaman, kad oni gledaju taj skript previše, ja kažem radi samo taj 3, prva 3. Onda poslije oni se skužili samo ima 3. Ne, dalje, da vidim navikli se, onda ideš dalje. Kužiš, i kaj sad da vrijeme to, onda da te pokažem 4, ne 2, nisi dirala, kužiš. Neka radi sve 7, jedan put ili još. Dobro, učili su nas pravopada, i sve su nam rekli 4, 3, 2, 7. Sad ideš ti njima pokazati to. Sad si fakultet. Možeš njima pokazati. Ne, uglavnom to, baš sam vidjela, ne znaju. Stavili su tulasi, ovdje su stavili. Jeste vidjeli tu? Tu ti je tulasi, su stavili. Onda sam trebala uzeti na taj velika stol ko radimo aleti. I stavili su tulasi plant ovdje i radili u mangalati. Onda sam trebala to sve uzeti i stavi ovdje. Ili su stavili tu gdje kod Guru Parampara stavimo ponuda, tu su stavili tulasi. Moram znati gdje da stavi tulasi. Čim se ti ne slaži? Reci, ha? Ne, ja se samo nećem, ako mogu samo malo, nije sad ništa ono da je ovo nešto požno, ali recimo, ja recimo radim 2 oko stopala, ali recimo kad je tulsi, ja isto nju gledam da je ona oko osoba. Ne gledam je kao drvo korje, nego isto 2. Ono, ne razmišlja sad, ne, ona mora imati stopala pa da je, nego, razumiješ, ima mi oblik kao osoba, tako je tretiram i onda je tako, nudim 2, 3... Mene Shivam Swami rekao, you don't have eyes to see them. How can you see them sitting? Kad mi kažemo idemo asanom, a da li mi mislimo oni sjedi? Pa da, trebali bi misliti. Treba mi misliti da oni sjedi i ponašali, ali neko ko nema taj, kako se zove, da, i onda moram njima pokazati i radi ovako, gledaj, ima čisto da ti sjetiš. Znaš, čisto njihov trening, da se dok se navikne. Znači odmah kaže, samo malo imamo se. I onda tako dok vi navikne, moramo, naš goal, if you just put rules, too much for the mind. I moraš njima trendem polako da ide dalje. Užiš, na taj smjera. Kažem odmah vama probudite sa mandalati točno 4:30. Moj čerka, gotovo. Ali sad, kako kažem, to traje 20 minuta, onda po 20 minuta ona će doći zadnje 10 minuta. A i bolje da dođe, neko ne dođe. Onda dok se navikne i sad je krenulo radi arati, kužiš, ako njoj odmah stavim to njoj će biti u glava pritisak i mora znati ona želi učiti, onda polako ide. Neko želi raditi ačama, evo taj 3 prva, evo sad danas ćemo taj 4, sad si navišla mjesec dana, sad ćemo ovo. Pa dobro, ovo recimo kod ačama na ove 3 ide recimo i prije pravopad. Ne, ovo smislu da. Ne, radimo samo 3, ono jel, to kraći oblik, ali recimo ovo što su vas kao naučili, mislim da je to zbunjujuće u biti, da je to po meni loše da se tako uči kao nekakav oblik koji je jednostavno za zapamtiti, a da ćeš ti poslije, znaš, dok se dobije osjećaj u biti naučiti. Ne, osjećaj dok se uči se, da je malo rok učenje. Pa da, ali možda bolje odmah naučiti kako treba, pa usvajati tokom vremena pa makar i steke, nego ju prvo naučiti. Ja sam to pokušala, ovdje malo je teško, zato što su puknuli, su otišli. Previše njima pamtiti. Je to, je ovo, je gore, ovaj, ne, u taj smislu. Važno da nama držimo taj bakta i polako njima. Neki ljudi brzo se uči, neki ljudi teško učit će, teško će se. Neki ljudi ne može pamtiti, ima previše sesons Krišna, ali želi se biti u sesons Krišna, moramo to sve pogledati, individualno. Ovo isto malo nepovezano, ako su ih učili da zapravo pada. Ne, oni, a za njima... A za tusine, to mi je malo čudno, u smislu da je to razlog. Ne, njima je drugčije, ja kažem općenito ja kažem. A sad ako ste radili recimo Achaman full, radite Pujari Helpa i poslije Pujari Helpa, između Pujari Helpa morate ići radi Prabhupada Puja. Ja obično ne potreba da radi Achaman, zato što već se nastavlja se služba, razumijete?
Ili radite puđari helpa, već se radite full ačaman, radite, spremite plet i onda morate ići raditi tulsi puđa, ne potreba da radite ačaman, već ste napravili. Sad ako vi ste samo na mangalarti, onda dođete i onda počinje raditi tulsi puđa, onda ačaman, da razlika, da znate kako se zove. Razlika. A ovako ima puno mali details. To će sve kroz vrijeme ćete učiti. I više će to učiti. Ja svake godine kažem sad sam učila. Opet dođe idući godina nešto novo se uči. Ali za sebe je dobro, ne da sad sjedi ja trebala slijediti zato što ja sam učila. Ja mogu podijeliti, a ne važno da to mora biti standard. Još nešto? Pa ja sam htjela samo pitati ako imamo vremena, možda ako bi ti Bhagavat htio malo ponoviti nešto od prošli put, neki nismo bili, pa sad možda... Ne mogu baš mislati. Jayanti, imaš kako se zove, link, jesi ti dobila taj link? Ja sam svima to na dejti konferenci sam poslala taj link. Za sljedeću tjedan. Može, onda možeš na taj link. A idući nedelja... Snimali ste? Nisi ti dobila? Nisam ja dobila. Oj. Dajte meni sve adresa and then I will... Danko, njima treba sve poslati. Ja sam poslao tebi. Ali ako hoćeš mi ćemo proći. Bate, idući put će biti, kako se zove, oblačenje i turban. Samo bi ali bi radili jednu nedjelju turban, a jedna nedjelja samo oblačenje, ne bi sve stavili u jednu nedjelju. To bi dolje Ne, tu ja ću donijeti imam taj glavu tu za turban. Ja sam mislio za oblačenje da ipak možda da uzmemo taj božanstvo od Samurti, od Gorangani, Kananda, to ćemo tu donijeti, možemo da naučiti. Neke sitnice treba učiti. Jedino što će nam eventualno faliti ti flaksevi sa strane, jer bi recimo pokazali taj nakit kako se stavlja, onako, i kako garland pada i omjer recimo. I flaks kako se koristi, osim festival, Gorpunima, Bhakta su koristili od flaks, od lijevo su zakačili na, kako se zove, backdrop, čisto da sve su radili farka i sve su rezali. I neki Bhakta kad imaju garland, danas sam sve skinula, sve sam stavila novo. I kad ima garland koji je veze, kako se veže, kad izvadi, kako se izvade, oni uzme škare, previše su ljena i stalno se reže. I kad ti ideš, flaks postane to. To ti je jako važno. I ti turban, igla, kako se izvadi, igla da ne uništava. Vi uništavate Nityananda change, pretvoriti u paraphernalia. So please respect. Nityananda is also guru. He sends us gurus, so we a little bit respect that. Please. We don't see paraphernalia, we see it guru. Please, this is my guru. I'm serving, I'm assisting my guru. Let me do it. How will your guru feel if you are doing like this? My dear Guru Maharaj, I was so lazy, I cut the flax. And I ran away without informing anybody. Guru Maharaj, yes, my dear disciple, well done. Razmišljate šta god radite. Kako vama Guru će osjetiti, misliti? Naš cilj je, yes, we say we have to please the Guru, we want to, surrender to Guru, nije to lako. Probajte to raditi, parafenaka čiste, nikome ne gleda, samo voda i to. Pogledajte, stavim tu, baš me briga. To je balaran. Parafenalija je balaran. Da li su isto knjige balaran? Da li to isto parafenalija ili je? Ne. Knjige se mogu smatrati čak kao da su deiti u smislu respekta, poštovanja i može se čak ako ne može drugačije, čak možeš doći na Bhagavat, ići na Bhagavatom ponuditi, dobro mi imamo svi pošila pravo pa možemo i tako dalje, ali knjiga se definitivno nije da se baš smatra ekspancijom balara, nego baš parafernalija. Non-different, literary incarnation. Ja sam čula da su instrumenti od Yes. And how is it? Literary incarnation of something, no? Što da knjiga? Eto Bhakta. Mogu samo reći, za iduće nedjelje ćemo raditi, ja bi oblačenje prvo da se radi, a onda onu drugu nedjelju... Ti želiš oblačenje prva, dobro. Da, prvo oblačenje da se radi.
Ja sam htjela pitati da se objasne šile koje imamo mi na oltaru. Imamo mi girirač, imamo Gopal šila, Dvarkadiš šila na ti mali, ovaj ti dva mali ne znam. Ovaj velika je Macija šila, ko mi zovemo Govindađi. Ovaj je došao kad smo prvi put, to ti je njegov priča, imam sve njegov slika kako su došli. Onog Gopala sam ja donirao, dao šila ovoga Sundaramanda. Ta šila. A taj je bijela i Dvarkadiš šila? Ta šila ima otisak teletovog papka. I šta je to? To znači da u šastrama objašnjena ona osoba koja obožava šilu sa otiskom teletovog papka. This is the last time. Ne, šta je to? Ja ću vam pokazati kad radim Znači, to je zadnji život za onoga ko obožava tu šilu tokom ovog života. Osim ako sad možete napravi neku glupost, to je zadnji život. Koja je to? To ona taj mali, ko dekore, taj mali šila, ko ima oči dekore. To ti je Gopal šila. Ima. Toliko su puđari, pa imate prilika da se učite. Da ja mogu vama pokazati. To ti je jako važno. A pazite, važno da sam zaboravila, sad sam se kad radite službana, pazite, this is a meditation, ne previše pričanja. Šta god pitanje imate, osim služba ili neko autoritet treba pitati puđari. A pazite sve ostalo, zato što nama je tense, onda moramo, mind always say, let us diverse, let us talk about it, čisto da se, ali poslije, kad završimo služba, imamo malo vremena, dok čekamo, može pričati, filozofirati ili neko vama korigira ili nešto, onda, ali pazite da taj vremena neka bude više tiho, sve radi svoj. Ako treba pitati, znate na koji način da se pita, ne joking, line, ova, ona ili to. Fokus meditira i pomaže jedno i drugo. To ti je jako važno kad radite služba.